Tunapigia Mungu tena aksanti jioni ya leo, tupatia muda mzuri kuja tena kuwapeperushia kipindi chenyu kipendelevu, ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. Inaletwa kwenyu chaque samedi kuanzia 20h mpaka 20h45 na dimanche kuanzia 10h mpaka 11h na Eglise Chrétienne de Butembo yenye napatikana hapo Vungi. Na tunawapatia namba zetu za simu, ukitafuta kutupata kwa na pendekezo ama swali fulani utatupata ku 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96, ama ku Facebook utaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo. So unaandika Assemblée Chrétienne Butembo utatupata, utapata mahubiri zetu. Ama ku YouTube unaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo na pale vile vile utatupata. Basi tunawasalimia mahali kote ambapo Mungu anatufuata, ndugu na dada katika mgini ya Butembo. Mungu apate kuwabariki, na nje ya mgini ya Butembo, fasi yote kwenye sauti kunafika, Mungu apate kuwabariki. Basi tutaomba Mungu. Tunabariki jina lako tena Mungu wetu, sababu wewe uko mwema, na wema wako kwa kwetu ni mkubwa sana. Seigneur, journée ilikuwa mrefu na wiki ilikuwa mrefu, lakini haukutupungukia. Umelinda wana na binti zako, umepourvoir kwa mabezwe zao. Wenye walikuwa na mashida mbalimbali umewalibere. Tunasema jina lako libarikiwe. Kiwa tumeingia ndani ya mitambo ya radio hii, ni kusudi tuketu ubiri maneno ya ufalme. Acha Seigneur wenye haba kujua, wakati neno lako litakuwa na hubiriwa wapate kujua. Acha Seigneur wenye wagonjwa na wanesisite mbalimbali upate kuwakumbuka. Tunajikabizi kwako, sababu wewe ni Mungu wetu, uko baba yetu na sisi tuko watoto yako. Tunaamini ya kwamba mpango wenye uko na juu yetu ni mpango wa salama. Uendelee kubariki emisio hii na ubariki neno lako mumio wa watoto wako, mujina la Yesu Kristo, amen. Tunawasalimia tena mujina la Yesu Kristo. Tutasoma ndani ya kitabu cha Isaya 24. Tutaanza shairi yake ya 19. Esaïe chapitre 24 verset 19. Nasema hivi: La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Dunia imepasuka, dunia inavunjika, dunia inatetemeka, dunia inayumbayumba kama vile mlevi, dunia imeyumbishwa kama vibanda, na zambi yake imekuwa mzito juu yake. Dunia inaanguka wala haitasimama tena. Amina. Hii ni usomi ambao tuko tunasoma tu, na tunaamini ya kwamba Mungu atapata tena kutubariki jioni ya leo kupitia neno lake. Tulikuwa na waonesha hali ambao dunia inafika ndani yake. Dunia iko inaenda kuisha. Hii system yenye mko naona iko inaenda kuisha. Dalili zimeonyesha. Tunataka anza yengine ama yengine generation nataka anza. Ndio maana mko na hii madouleur, sababu kila douleur inaanosaka kuzaliwa ya kitu ambacho ni kipya. Na wakati neno wa Mungu natuambia kuhusu habari za dunia, ni kuenderpele watoto wa Mungu kuinua vichwa vyao, sababu ukombozi wetu unakaribia. Musiwaze dunia itaendelea tu muritme milele. Hii systeme itapita,
na tutaanza ingine sisteme mupya. Mungu abarikiwe sana. Na mbele mapigo yanje piga dunia, sababu hivi muko naona njo mwanzo, kasirani ya Mungu bado hayawaka, sababu hatuyaingia musiku ya Bwana. Mbele dunia ipigwe, Mungu kwanza konformema na maandiko matakatifu ataanza chukua bibi harusi wake kumutosha mwi dunia, na ndiposa vitu vitenda viko naribika polepole ndani ya sehemu ya pili ya ile miaka 7. Mungu abarikiwe sana. Ukisoma ndani ya kitabu cha Watesalonika wa kwanza kipindi yake ya kwanza shairi yake ya 9 mpaka la 10, andiko nasema hivi. 1 Thessaloniciens 1 verset 9 mpaka 10. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Sababu wanaeleza kutuhusu sisi mwanya gani tulipata kwenu na namna gani mulivyoongoka kwa Mungu, mukiacha sanamu kusudi mpate kumutumikia Mungu aliye hai na wa kweli. Et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mupate kumungojea toka mbingu mwana wake aliyemfufua toka wafu, Yesu anayetuokomboa toka gazabu inayokuja. Mungu abarikwe sana. Ni kusema jambo la kwanza ni wakati Mungu anatuma mtumishi wake, anamutuma na parole de verite, walio wa Mungu wanapokea ile neno na wanaachana, wanaabandone maidole kusudi bapate kumutumikia Mungu aliye hai. Wanaachana na mafundisho ya uongo, wanaachana na makutime, wanaachana na matradisio, wanaachana na madogme, wanaachana na makredo. Ile ndio kazi ambayo neno ya Mungu kunafanya, na ile ni alama ya kuonesha ya kwamba tuko tunangojea mwana wa Mungu, tuko na ngoja kurudi kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo. Mungu abarikwe sana, mwenye kuna tukomboa, atakaye tukomboa toka gazabu inayokuja. Mungu abarikwe sana, sababu bibi harusi hatapita muziki kubwa, ziki kubwa mbele ifike, bwana harusi atakuwa amekwisha kuchukua bibi harusi. Mungu apewe sifa sana. Kulingana na Watesalonika wa kwanza kipindi yake ya 5 shairi yake ya 9, andiko nasema hivi. 1 Thessaloniciens 5 verset 9, andiko nasema hivi. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mungu abarikwe sana. Mungu hakutuweka pale kwa ajili ya kasirani ama gazabu, lakini ametuweka pale kwa ajili ya wokovu ndani kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu abarikiwe sana. Ni ile njo objectif ya neno la Mungu. Wakati yenye umepokea neno la Mungu, ni kusudi ile neno la Mungu ipate kukutayarisha kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, le retour de Jésus Christ. Na ile njo objectif ya batoto ba Mungu, ile njo shaba kubwa yenye tuko tunangojea. Batoto ba Mungu tuta experimente transformation ama kubadilishwa kwa mili yetu, na wafu walikufa katika Kristo batabadilika, na sote tutanyakuliwa kuenda kumulaki Bwana wetu Yesu Kristo mawinguni. Ile njo yenye kanisa bibi harusi iko ngojea. Njo maana tuko napokea parole de Dieu, na hii parole de Dieu iko natutenga na masanamu muforme zake zote. Hii neno ya Mungu iko natutenga na matradisio, iko natutenga na makutime, iko natutenga na yote nya iko neno, na ile ni alama kubwa kuonesha kwamba tuko tunangoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu abarikwe sana. Yesu Christ anatukomboa toka gazabu. Ile njo objective yenye tuko tunangojea. Mungu wetu apewe sifa sana, sababu tutanyakuliwa, ndugu wapendwa. Kulingana na Watesalonika wa kwanza kipindi yake ya 4, andiko nasema hivi. 1 Thessaloniciens 4 verset tuanze ku verset 3. 1 Thessaloniciens 4 tuanze ku verset 13, 4-13.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Hatutaki ndugu mkuwe ndani ya ujinga kuhusu wale ambao wanalala, kusudi musiwe ndani ya huzuni kama wengine wasiokuwa na matumaini. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Kama tukiamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, tuamini vile vile ya kwamba Mungu ataleta kumpitia Yesu pamoja na Yesu wote ambao wamekwisha kufariki. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devasserons pas ceux qui sont morts. Tazama basi, ninayowatangazia kulingana na neno la Bwana, sisi tulio hai hatutawatangulia wale ambao wamelala. Sisi ambao tuko hai, sisi ambao tumebakia mpaka kurudi kwa Bwana, hatutawatangulia wale ambao wamelala. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Kwa sababu Bwana mwenyewe, kwa sauti ya mwaliko, kwa sauti ya malaika mkuu, kwa sauti ya baragumu ya Mungu, atashuka toka mbingu, na wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et si nous serons toujours avec le Seigneur. Kisha sisi tulio hai, sisi ambao tuliobaki, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, kukutana na Bwana katika hewa, na hivi tutakuwa pamoja na Bwana. Hii ni maandiko, ndugu mpendwa, yenye kanisa bibi harusi iko inangojea. Hayatimia bado, lakini tuko mu matayarisho. Wakati bwana harusi atakuja, atasimama katika anga, nasi ambao tulimwamini, penye tulifikia ukamilifu wa kazi ya Mungu, tutanyakuliwa. Mungu abarikiwe sana. Ndani ya Wakorintho wa kwanza kipindi cha 15 inaongeza hivi, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 15 shairi yake ya 51 15:51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Mungu abarikwe sana. Tazama, ninawambia nini siri. Hatutakufa sote, lakini sote tutabadilishwa. Kwa kufunga kwa dakika moja, kwa kufunga na kufungua jicho, kwa baragumu ya mwisho, baragumu italia, na wafu watafufuka wasione tena kuoza, nasi tulio baki tutabadilishwa. Ile ni promise yenye kanisa bibi harusi iko na ngojea, wakati yenye bwana harusi atashuka na vitu vitatu. Atashuka na sauti ya mwaliko, atashuka na sauti ya malaika mkubwa, atashuka vile vile na baragumu ya Mungu. Na wakati yenye baragumu itapiga, wafu katika Kristo watafufuliwa kwanza, na sisi tuko hai tutabadilishwa. Ile ni promese yenye haitashindwa kamwe. Ni Mungu yotafanya ile kazi, kisha tutanyakuliwa kukutana na Bwana. Sababu bwana harusi atakuja, si kusema atakuta watu wote na bashakufa kudunia. Hapana. Kuko watu wenye Yesu atakutaka biko viva kudunia, wako wanaishi, walimutumikia, waliishi ndani ya mapenzi makamilifu, na bo plezire yake, mapenzi yake makamilifu ilizirika ndani yao. Wale watu watabadilishwa. Tutatoka ndani ya mwili wa haya, tutavikwa mwili wa utukufu,
mwili ya kufanana mwili ya bwana harusi. Ni kusema mwile wakati tutabadilishwa kwa mfano wa mwili wa Yesu Kristo wa utukufu. Mungu abarikwe sana. Kwanza bafu batafufuliwa, venye balikufa na wamefikia kiwango kikamilifu, kiwango cha mtu mkamilifu, walikuwa wamekufa, wamebatizwa na Roho Mtakatifu. Wale wafu watafufuliwa kwanza, na sisi tuko hai tutabadilishwa. Habatafufuka na ile mwili ya zambi, ile mwili ya kuoza nye balizikwa nayo, lakini watafufuka na mwili usiona kuoza. Watafufuka ndani ya ujana mkamilifu, na sisi tuko hai tutabadilishwa. Kisha tutaenda kukutana na bwana harusi mahewani. Ni ile njo promesse yenye eglize iko inachunga. Mungu abarikwe sana. Conformément vile vile na Philippiens chapitre 3 verset 20. Philippiens, mtumishi wa Mungu Paulo anaongeza hivi ndani ya Philippiens 3 verset 20, anasema mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lakini sisi ni wenyeji wa mbingu. Kutoka hapo tunamngojea Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakayebadilisha mwili wetu wa haya upate kufananishwa na mwili wake wa utukufu, kupitia uwezo ule ambayo anayo kutiisha mambo yote. Mungu abarikwe sana. Sisi tuko wenyeji wa mbinguni, na kutoka hapo tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakayebadilisha mili yetu ya haya. Frere, ni promese hayatimilika bado, lakini yote nimeandikwa ndani ya maandiko matakatifu yatatimia. Bibi harusi anachunga ile promese, sababu ni yeye njo mwenyeji wa mbingu. Sasa nyiko na ngojea, tunangosha bafu bebalikufa katika Kristo wapate kufufuliwa na mili isiyoweza ona kuoza. Na sisi betuko hai, venye tuko na vivre parole de verite, venye tuko na vivre ndani ya sanctification, si ambao tumepokea mapenzi yote ya Mungu. Wakati Bwana Yesu Kristo atakuja, atabadilisha mwili wetu wa haya kuufananisha na mwili wake wa utukufu. Mungu abarikiwe sana. Hii promesse Mungu ataitimiza kwa wakati wake. Mungu wetu abarikiwe sana. Conformément na 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 verset yake ya kwanza, andiko nasema hivi. 1 Jean chapitre 3 verset 1, andiko nasema hivi: voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Muone ni mapendo ya aina gani Baba aliyetushuhudia, kusudi tupate kuitwa watoto wa Mungu. Nasi tuko watoto wa Mungu. Kama dunia haitujue, ni sababu haikumjua vile vile. Leo tuko watoto wa Mungu. Tuko watoto wa Mungu. Tumezaliwa na Mungu. Na leo tuko na komaa, kusudi kila mmoja individuellement apate kufikia stature d'un homme parfait. Mungu abarikiwe sana. Tuko watoto wa Mungu. Kama dunia haitujue, ni sababu dunia haikujua Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu abarikiwe sana. Na chile ambacho tutakuwa hachaonekana bado. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Wapenzi, tuko sasa watoto wa Mungu, na chile ambacho tutakuwa hachiaonekana bado, lakini tunajua ya kwamba wakati atakapoonekana tutafanana naye, sababu tutamuona jinsi alivyo. Mungu abarikwe sana. Ile ni promesse yenye watoto wa Mungu biko wanaishi. Leo tunafananana, sababu chenye tutakuwa hachazihirika bado, lakini wakati atashuka, ndugu mpendwa, wafu katika Kristo watafufuliwa, na siye tuko hai, venye tulipokea neno la kweli, venye tulipokea ujumla wa parole de verite, tutabadilishwa. Na pale tutabadilishwa, nous serons transformés à son image.
tutabadilishwa tupate kufanana sura yake. Tutabadilishwa, tutavikwa mwili ya utukufu, mwili ambao unafanana wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu abarikwe sana. Leo tuko watoto wa Mungu, lakini che tutakuwa hachaonekana bado, sababu mili yetu ya haya, mili ya malaria, mili ya rhumatisme, mili ya maprobleme, Mungu ataitransforme. Frère, ile promesse tuko na ichunga na Mungu ataitimiza. Mungu abarikwe sana frère. Mungu atusaidie sana na Mungu atuje msaada. Sasa baada ya kunyakuliwa ya bibi harusi, unaenda sikia ndani ya Apocalypse chapitre 12, baada ya kunyakuliwa kanisa bibi harusi, acha tusome ndani ya Apocalypse chapitre 12 verset 12, inasema: C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Unasikia sasa, baada ya kunyakuliwa ya kanisa bibi harusi, njo hii neno ya kusema ole kwa dunia. Inaanza andiko kwanza: mufurahi mbingu, nanyi ambao munakaa ndani ya mbingu, lakini ole kwa dunia, ole kwa bahari, sababu shetani ameporomoshwa kwenu, akiwa na kasirani mkubwa, akijua ya kwamba ana wakati mdogo. Mungu abarikwe sana. Ukitazama ku verset 7 ya hii shairi ya Apocalypse chapitre 12, utaenda una kwamba maandiko nasema kwamba kulikuwa vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana zidi ya joka, na yule joka na malaika zake wakapigana, lakini hawakuweza, hawakukuwa wenye nguvu, wakaporomoshwa na nafasi yao haikuonekana katika mbinguni. Ni kusema wakati yenye bibi harusi mwenye alifikia perfection anaponyakuliwa, ava apande ndani ya hii anga, anga kwanza itasafishwa. Ile njo kazi ya Mikaeli, malaika mkubwa, conformément na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Muvile vitu vitatu venibaelezea: sauti ya malaika mkubwa, kuna kwa kwanza cri de commandement yenye itaita wafu bebalikufa katika Kristo, kuna kuwa la voix d'un archange yenye itasafisha anga kuporomosha mademo zeziko ndani ya celeste, kuna kwa vile vile so de trompete yenye itatuarika sasa. Mungu abarikwe sana. Ni vitu vitatu yenye bado haviatimia, vitatimirika wakati yenye bwana harusi iko anashuka. Na wakati yenye bwana harusi anashuka, shetani na malaika zake, ni kusema anga itasafishwa. Sababu mnajua mpaka leo conformément na maandiko, ukisoma ndani ya Efesiens chapitre 6, Efesiens 6 verset 12, utaona kwamba hii ilie celeste inavamiwa sana na mapepo, inazingirwa sana na mapepo. C'est pourquoi mbele bibi harusi wa Yesu Kristo apande, itomba kwanza malaika mkuu ambaye ni Mikaeli aanze fanya kwanza pale kazi, asafishe anga, na baada ya kusafisha anga, libre passage itakuwa kusudi bibi harusi apate kupita hapo. Ndani ya Efesiens chapitre 6 verset 12 andiko nasema hivi: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mungu abarikwe sana. Sababu hatuna kupigana zidi ya nyama na damu, lakini tunapigana zidi ya matawala, zidi ya mamlaka, zidi ya wakubwa wa dunia ya giza, ambao maroho chafu ambao ziko pahali pa mbingu. Hii pahali ya mbingu inajaa mapepo, iko minena mademo. Ukasoma ta vile vile ndani ya Efesiens 2:2, utasoma ile jambo inaandikwa tu pale vile. Tuanze ku verset 1: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ninyi vile vile mulikuwa wafu zamani kupitia zambi zenu, ndani yake mulitembea zamani kulingana
na dunia hii, kulingana vile vile na mkubwa wa uwezo wa anga. Ni kusema anga mpaka saa hii iko mine. Ukisoma ndani kitabu cha Daniel chapitre 10 verset 11, wakati Daniel alikuwa naomba na kusihi, Mungu alisikia maombi yake, akabebesha Gabriele jibu kusudi ailetee Danieli. Wakati yenye alifika muanga yenyiko mine na mademo, maandiko nasema kwamba alikuwa reteni kule 21 jours. Na jibu hayafika ku Danieli. Njo wakati alifika ku Danieli, wakati alipata msaada ya malaika mkubwa ya Mikaeli akipiganisha kusudi apite alete jibu, njo Gabriel akarakonde ile evenement, akairakonde ku Daniele ya kwamba jibu ilitokaka zamani, lakini alikuwa hapa mulie yenye navamiwa na mademo panda 21 jours. Na leo mpaka saa hii mademo ziko muanga, ziko zinatangatanga, zinamine anga. Njo unaenda sikia maandiko nasema ya kwamba anga kwanza itaje safishwa. Anga ikisha shafishwa, shetani anaporomoshwa katika dunia, yeye na mapepo zake. Anga inakuwa huru, sababu shetani leo ni mshitaka wa ndugu, iko pale ndani ya anga, ni kwenda shitaki ndugu mchana na usiku. Ataporomoshwa, na wakati anaporomoshwa, unaenda sikia ku verset 11 maandiko nasema ya kwamba ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Aba ni bachaguliwa wenye walikuwa wamefikia perfection. Leo tuko tunashinda shetani sababu ya damu ilimwanga Golgotha na sababu ya neno ya ushuhuda wetu. Mungu abarikiwe sana. Zile ni deux critères très importants zenye épouse de Jésus Christ konazo. Kuipitia épouse iko na vengre shetani, iko hapa muanga, iko napeleka mashitaka mchana na usiku, lakini kupitia damu ya mwana kondoo na kupitia neno ya ushuhuda tuko nafikia kuwa mashindi. Mungu abarikwe sana. Ili haingekuwa ile damu ya Yesu Kristo kumwangika ile siku Golgotha, leo hatungekuwa na cha kufanya, sababu kama maombi yetu nafikaka kwa Mungu ni sababu ya damu ya mwanga Golgotha, na kupitia ile damu tuko mashindi. Mungu abarikwe sana. Ni deux critères ziko très important juu ya victoire ya épouse. Kuko damu ya mwanga Golgotha na kuna kwa parole ya témoignage, sababu kuko watu wengi wanahubiriaka ya kwamba damu na neno ni kitu kimoja. Sio kweli. Damu ni jambo lingine na neno la Mungu ni jambo lingine. Damu njo ilimwanga Golgotha kusudi ituokoe. Tunazaliwa mara ya pili kupitia damu ilimwanga Golgotha. Tunasamehewa zambi zetu kupitia damu ilimwanga Golgotha. Lakini neno ya Mungu yetuko tunakula kila siku iko inatutayarisha kwa ajili ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est pourquoi épouse iko na vyote viwili, iko na damu yenye ilimwanga Golgotha na vile vile iko na parole ya témoignage, iko na neno la Mungu. Mungu abarikiwe sana. Hata vile ndani ya bustani ya Edeni, ndugu mpendwa, Mungu aliletea kwanza Adamu parole, akasema siku yenye mtakula kwa hii mti ya kujua mema na mabaya, hakika mtakufa. Ilikuwa ni parole yenye Mungu aliletea Adamu. Lakini wakati walivunja hii parole, Mungu hakuleta tena parole, lakini Mungu alileta njo damu ya anyo imole, kuonesha kwamba ni vitu viwili vya viko difera. Kuko watu wenye viko mafausse doctrine wakingali wanahubiri eti damu, neno la Mungu inavuya damu. Ça ce n'est pas vrai. Parole de Dieu haivuye damu. Damu ilivuya ndani ya corps de Jésus Christ, le corps physique yenye ilisulubishwa pale Golgotha, ikavuisha damu, na kupitia ile damu tukapata rasha. A plus ya damu, bibi harusi anapewa parole de vérité. Ile parole de vérité iko na musanctifier, iko na muprepare juu ya ujio kurudi ya mara pili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu abarikwe sana. Ni vitu vimbili vyenye viko tofauti na inaomba kutoka ndani ya confusion, sababu imeandikwa ya kwamba taifa la Mungu halitabakia ndani ya confusion. Mungu abarikwe sana. Tunaokolewa kupitia damu ya Bwana wetu Yesu Kristo na tunatayarishwa kupitia neno la kweli. Mungu abarikwe sana. Sasa baada ya kunyakuliwa ya kanisa bibi harusi, njoo nenda sikia hii annonce. Inasema njoo maana mufurahi mbingu nanyi munaokaa katika mbingu, lakini ole kwa dunia na kwa bahari, sababu shetani ametupwa kwenu akiwa na hasira kubwa,
akijua ya kwamba ana wakati mdogo. Mungu abarikwe sana. Wakati bibi harusi atakuwa amenyakuliwa, shetani atakuwa amebaki na muda mfupi. Hii pede tanya inazungumziwa ndani ya hii écriture, ndani ya Apocalypse chapitre 12 verset 12. Njo ile wakati yenye natokea kwa wakati yenye bibi harusi amepanda mpaka mwanzo ya utawala wa miaka 1000. Ile njo muda mdogo yenye shetani anabakia nayo, yenye maandiko inazungumzia. Mungu abarikiwe sana. Anabaki na muda mdogo wakati bibi harusi amepanda. Njo malheur sasa inakuwa anose kudunia. Ni kusema osilonda bibi harusi kwa kudunia, dunia haitapata mapigo sababu bibi harusi kingali kudunia. Lakini wakati yenye bibi harusi atakuwa ameenda, neema inarudia kwa Israeli. Wakati Israeli itakuwa imehubiriwa mu miaka 3.5, ndipo sasa ziki kubwa inaanza. Vile njo maandiko matakatifu inabipanga, na ndavyonesha davantage musiku yenye kunakuya. Mungu abarikwe sana. Sasa wakati yenye diable ameporomoshwa, anakia ji-incarne, anakia ingia ndani ya Antichrist, sababu shetani ni roho. Haezi weza kufanya kazi kama hakupata vaze. Sasa vaze yenye shetani atakuta iko tayari mwa ile wakati atakuwa ni Antikriste. Na ule Antikriste wakati yenye shetani atakuwa amejengarne ndani yake, mwa ile wakati ndio anaitiwa molabet. Ndani ya 2 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa pili, kipindi yake ya pili, 2 Thessaloniciens chapitre 2, écriture inazungumuza hivi. 2 Thessaloniciens 2, tunaweza anza hata verset ya kwanza. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Kwa ile ambayo inahusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na muungano wetu pamoja naye, tunawaomba ndugu, musijachilie kutikiswa ndani ya hali yenyu nzuri ya akili, na musiachilie kuwa trouble, kufadhaishwa, ama kupitia mauvuvio fulani, ama kupitia neno fulani, au kupitia barua fulani, eti kusema eti siku ya Bwana ishakafika. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Kusiwe mutu matawatongoza kwa namna yoyote, kwa sababu inabidi kwanza upofu ama apostazi ifike kwanza, na kisha aonekane yule mutu wa zambi, yule mwana wa upotevu. Mungu abarikwe sana. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Hamujua kwamba nilibambia maneno wakati nilikuwa kwenyu? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Munajua ile ambayo inamuzuiza kusudi apate kuonekana kwa wakati wake. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ile siri ya uovu inatenda sasa, lakini inabidi yule mwenye kingali na ishikilia atoweke. Mungu abarikwe sana. Yule mutu wa uovu, l'homme du péché, le fils de la perdition, apate kuonekana waziwazi. Kuko jambo ambayo iko na mzuia. Mungu abarikwe sana. Kusudi apate kuonekana kwa wakati wake. Na ile jambo yenye kuna zuia, huyu fils de la perdition, l'homme du péché, Antichrist, apate kuonekana waziwazi, ni roho ya Mungu yenye kunafanya leo kazi ndani ya bibi harusi. Wakati Mungu atakia kutoa bibi harusi, ndipo sasa yule l'homme du péché ataonekana, yule mwana wa upotevu, ule Antichrist. Wakati yenye shetani ataporomoshwa, ule shetani atena vaa mwili, atapatia trone yake yule bet.
Mungu abarikiwe sana. Ni mambo yenye tafika baada ya bibi harusi kunyakuliwa, na hakika yatafika, lakini bibi harusi atakuwa deja iko murepa de noces. Mungu abarikiwe sana. Ndugu msikilizaji, hii maneno hakika itafika. L'homme du péché atazihirika mwakati wake, lakini leo siri ya iniquite iko inafanya kazi. Iko inazoza, hayazihirika mu totalite yake. Ni sababu kwanza bibi harusi akingali kudunia. Ule njuku nazuia zihiriko mukamilifu ya l'homme du péché kuonekana. Mungu abarikwe sana. Undasikia ndani ya Isaya chapitre 10, écriture na parle hivi. Ndani ya Esaïe 10 verset 13. Esaïe 10 verset 13 andiko nasema hivi. Esaïe 10 verset 13 na 14 andiko nasema hivi. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent, j'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur Eni, et comme on ramasse les œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre, nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé écrit. Ndugu msikilizaji, iko profesi ya nabii Isaya. Kuko mtu mwenye kuna jivande, anasema, ni kupitia nguvu ya mkono wangu njo minatenda, ni kupitia hekima yangu na kupitia akili yangu nimepindua malimite ya mataifa na nimepora hazina zao, na kama vile hero nimepindua makiti za ufalme, na nimeweka mkono yangu juu ya mali zao kama vile chicha, na kama vile mtu anaokotaka mayai nishachiliwa, na nimeramase toute la terre, na hakuna mwenye alitikisika ama hakuna mwenye alifungua kinywa chake. Mungu abarikiwe sana. Hii description ndugu mpendwa, yule mtu mwenye leo toute la terre iko entre ses mains, c'est une prophétie biblique. Mungu alitangulia kubitangaza na leo biko binda kutimilika moya kwa moya. C'est pourquoi maandiko nasema kwamba dunia imelewalewa sawa mlevi. Dunia yote imekunya kukikombe cha mvinyo wa washirati wake. Va marcha de la terre, les hommes politiques, les rois de la terre, wote wamekuwa enivrés. C'est pourquoi Biblia kunasema ya kwamba dunia kwenye itaanguka na haitasimamaka tena. Hii systeme Mungu kwenda kuibalehe sasa hivi, jua simamishe royaume yake, royaume de paix, yenye justice itaikala. Mungu abarikwe sana. Ni ile mapromese zenye bibi harusi iko inangojea. Mungu abarikwe sasa. Lakini kwa sasa kuko mtawala, paske munajua conformément na Daniel 2, Nebukadnezar aliona ndoto ya ile stati kubwa yenye ilikuwa na 4 etapes ou bien 4 royaumes. Ndani ya Daniel chapitre 7, Daniel vile akapata songe ya 4 bêtes, 4 animaux féroces yenye ilikuwa na symboliser 4 royaumes ou 4 zambiri zenye zinapasha tawala kui dunia avant utawala wa miaka 1000 ikwe etabli. Kui dunia kuko kwanza mautawala 4 zinapasha tawala, na utawala ya 4 njo tuko ndani yake leo. Na ile utawala iko nendea kumwisho kusudi utawala wa miaka 1000 wa Bwana wetu Yesu Kristo ianzishwe. Na mnajua ndugu mpendwa, conformément na hii écriture, huyu mtawala mwenye kunasema eti yeye ameshika dunia yote mu mikono yake, amepora mali ya mataifa, ameshika vyote, amebimetrize. Hakuna mtu mweneze remier, hakuna mtu mwenye naza bouger. Hii écriture iko accompli. Leo Mungu atusaidie sana, atuwezeshe sana, sababu kwenye dunia iko naendea ndugu mpendwa, haitasimamaka. Hakuna kusema hii system itasimamaka tena, sababu tuko mu royaume ya mwisho, selon Daniel chapitre 2 na Daniel chapitre 7. Mungu abarikwe sana. Gisi mfalme wa kwanza wa Nebukadnezar, mtawala wa kwanza mwenye alikuwa na mamlaka juu ya dunia yote, wakati yenye ilikuwa niko naendea kumwisho, huyu mtawala wa kwanza ambaye ni Nebukadnezar alipataka roho ya nyama na akenda aishi mpori miaka 7. Vile ndani ya hii utawala ya mwisho,
huyu mtawala mkubwa mwenye anatawala hii dunia, baada ya bibi harusi kunyakuliwa, naye vile vile atapokea roho ya nyama, lakini hata ingia directement dans son pouvoir, sababu kwanza 144,000 tribus d'Israël batakuwa bado hawakuwa scellés conformément na écriture ya Apocalypse chapitre 7 verset 1. Tutachia pale kusudi tuendelee dimashe. Mungu apate kubariki sana, na vraiment maneno yake yapate tena nafasi ndani ya mioyo ya watoto wake. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Ilikuwa ni kipindi ujumbe wa Biblia wakati wa mwisho. Ni pale ambapo tunaachia, ni pale tutaanzia dimashe, na maandiko mingi tutaitia kuonesha kwenye dunia iko naendea. Dunia hii haina tena garantia kusimama, sababu tuko mfalme wa ine, ufalme ambao ulionekana na Nebukadneza ndani ya ndoto, ukonekana vile vile na Danieli ndani ya Danieli chapitre 7. Leo tuko mroyome ya mwisho ya dunia. Ginzi ule mtawala wa kwanza alipokea roho ya nyama, akenda ishi mumwitu miaka 7. Vile vile mtawala wa ifalme ya ine naye vile vile atapokea roho ya nyama baada ya bibi harusi kunyakuliwa, na tutaona swite. Mungu apate kuwabariki. Tutaomba. Mungu Baba yetu, tunabariki jina lako. Wakati maneno yako iko nahubiriwa kusudi pate kureveye watoto yako, wapate kuona ni wakati gani tumeishi, ni wakati ya kuinua kichwa chetu juu, sababu ukombozi wetu unakaribia. Bariki mugini wa Butembo, bariki maneno yako ndani ya nafsi zetu, utubarikie ukingo wetu, mujina la Yesu Kristo, amen.